किरदार अदा करते हैं। मैदान जिहाद के अंदर भी, जुमे की नमाजों में भी, जमात के अंदर भी हाजिर होते हैं। ये सारी फजीलतें इनके खाते में जाती है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है। हमें जिहाद की उस तरह से परमिशन नहीं है जिस तरह से मर्दों की इजाजत है। हमारे लिए जुमे की नमाज का वो हुक्म नहीं है जो मर्दों का मसला है। हमारे लिए मस्जिद में जमात का मसला नहीं है जो मर्दों का मसला है। इन तमाम मसाइल में हम औरतें मर्दों से कट करके रहती हैं, मर्द ये सारी फजीलतें हासिल करते हैं। हमारा मसला क्या है? वनहनु माशरुन निसा, और हम जो औरतों की जमात है, मक़सूरातुन मुख़द्दिरात, पर्दे में रहती है, अपने पर्दे में और अपने नकाब में। अब आज से भी बहुत बड़ा मसला है औरतों का पर्दे में रहने का मसला, और अपने आप को दरवाजे के और घर की जहां दीवारी में बंद करना अज़ाब बनता चला जा रहा है। किसी भी गली कूचे में, किसी भी रोड पर नुक्कड़ में, किसी भी मार्केट में जाकर के देखो, मर्दों से कहीं ज्यादा औरतों की तादाद मार्केट में दिखाई देती है। नहनु मक़सूरातुन मुख़द्दिरात, हम पर्दानशीन होकर के घर की जहां दीवारी में बंद रहती। और क्या क़वाइदु बुयूत, घर को लाज़िम पकड़ती है। हमारा दायरे कार अपना घर है। मवाज़िन शहवात रिजाल, मर्दों की शहवत की जगह है, यानी मर्दों की शहवत पूरी होती है हमसे। हामिलात व औलादिहिन, उनके बच्चों को हम पैदा करती हैं, हमल होता है, बच्चे पैदा होते, उसके बाद उनकी देख रेख, उनकी तरबियत, उनका खाना ना, उनका कपड़ा, उनकी सफाई सुथराई, तालीम, तरबियत, सारी जिम्मेदारी हमारे सर में होती है। सवाल ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा समाज में वो हिस्सा नहीं है जो हिस्सा मर्दों का है। सवाल ये है कि हम ये सारे काम करती है, मर्दों वाली फजीलत तो हमको नहीं मिलती है, तो सवाल ये है कि हम ये सारे काम करती रहे। ये है हुस्न मुआशरत की मिसालें। बच्चों की तरबियत इनका दायरे कार, बीवी का काम है शौहर की खिदमत और देखरेख करना, बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, घर के काम काज को निभाना, अपने आप को दायरे में, अपने घर के दायरे में रखना, और हया और हिजाब और पाकदामनी के साथ अपनी इज्जत व आबरू को शैतानों से और मुनाफिकों से, जो दिल के मुनाफिक है, ऐसे लोगों के शर से बचाना, ये ख्वातीन की जिम्मेदारी, ये मुआशरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अगर ये सारे काम करें और वो सारे काम ना करें जो मर्द करते हैं, तो क्या हमको मर्दों वाले कामों का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अल्लाहु अकबर। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने से पहले सहाबा किराम को मुखातब किया, कहा अल्लाह के बंदो, ए मेरे साथियों, जरा गौर करो कि इतनी लंबी जिंदगी में, इतने लंबे दौर में आज तक तुमने क्या किसी इतनी ज्यादा अक्लमंद और समझदार औरत को सवाल करने के लिए आते भी देखा था? सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल, इतना ज्यादा अहम सवाल, इतनी अक्ल की पुख्तगी और समझदारी की बात करने वाली कोई औरत सवाल करने के लिए आई हो, इससे पहले कोई वाकया हमको नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आसमान लौट जाओ, जाओ वापस, और तुमसे इस बात का वादा है, तुम भी और तुम्हारे साथ जो ख्वातीन बाहर मुंतज़िर हैं, और सबको बशारत दे दो कि तुम्हारा अपने घर के काम काज और मुआशरत और शौहरों की हुकूक की जिम्मेदारियां, बाल बच्चे, तरबियत और देख रेख, तालीम और घर के काम काज वगैरह की जो जिम्मेदारी जो मुआशरत की निभाती हो, अल्लाह की कसम है, इसके सिले में तुमको वो सारा सवाब मिलेगा जो मर्दों को जुमे का, जिहाद का, जमात का मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मकाम है, ये मंज़िलत है, हुस्न मुआशरत का हिस्सा ख़वातीन का कितना है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। आइए जरा मैं आपको बता दूं ख़वातीन का मसला और ख़वातीन के साथ की हुस्न तसर्रुफ़ का मसला। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत। मैं बात कर रहा हूँ मुआशरत की, अभी अखलाक की दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ, अगर वक्त ने इजाजत दिया तो। खैर एक ही बात के बाद मैं एक बात और पेश करूँगा। हज़रत अम्मा आयशा, घरेलू ताल्लुकात कितना ज़्यादा साज़गार, कितने ज़्यादा सुइटेबल और कितना ज़्यादा मुनासिब और खुशगवार हुआ करते थे। आज हमारे घरेलू ताल्लुकात, मियाँ बीवी का रहन सहन, उठना बैठना, सफर हजर कितना मुश्किल हो चुका है। आए दिन लड़ाई झगड़े, तू में और गाली गुलूज, तलाक तफरीक तक की नौबत आ जाती है। मेरे भाइयों, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
जब तुम मुझसे राजी होती हो तो मैं जान जाता हूं, और जब तुम मुझसे गुस्सा होती हो तब भी जान जाता हूं। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कैसे कैसे? इससे पता चलता है कि देखो इंसानी समाज में, मुआशरत में, मियां बीवी के ताल्लुकात में चाहे नबी का मसला क्यों ना हो, कहीं ना कहीं भनक होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपस में झगड़े या मामूली तकरार या बातचीत की नौबत आ सकती है, क्योंकि ये नबूवत का घराना है, ये नबूवत के वाक़यात जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा तो अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी कैसे जान जाते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम मुझसे राजी होती हो तो जब तुम्हें किसी कसम खाने की नौबत आती है तो तुम कहते हो ला व रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं ऐसा नहीं है, मोहम्मद के रब की कसम ऐसा नहीं है। और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो ला व रब्बी इब्राहिम, नहीं मसला ऐसा नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। अम्मा आयशा हंसने लगी, मुस्कुराई और कहा, अल्लाह के नबी सच है, मैं वही कसम खाते हुए रब्बे जुल जलाल की, बस मेरे गुस्से का और मेरे खुशी का फर्क ये होता है कि आपके नाम की जगह पर आपके आइडियल हजरत इब्राहिम का नाम ले लिया करती है। हुस्न मुआशरत की मिसाल, अगर ये जन्नत का रब, अगर ये मुआशरत की जिंदगी और ये खुशगवार माहौल पैदा कर ले हमारी माए बहनें, तो ये दुनिया की जिंदगी, ये समाजी माहौल और ये मियां बीवी के मुआशरती ताल्लुकात इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत का बन जाएंगे। और 70-75% जो इख्तिलाफात में दरार है और तफरीक है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबका खात्मा हो जाएगा और फिर ये मुस्लिम पर्सनल के मसाइल भी खड़े नहीं होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, मैं बात कहने का मतलब ये है, और ऐसे ही मैं अगर अर्ज करूं तो बहुत सारी बातें हैं हकीकत में, लेकिन इसका वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने जिक्र करूं, क्योंकि 4-5 मिनट सिर्फ और सिर्फ बाकी बचे हैं। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आपस में जो बसा औकात अब जो हमारा जो समाज है उसमें तादुद अज़वाज का मसला तो बहुत कम है, समझ रहे हैं ना, बहुत नाज़िर है, लेकिन है कुछ ना कुछ उसके बिलमुकाबिल वो समझे। और उसके अलावा जो घरेलू मसाइल होते हैं, जैसे सास के और बहू के या बहू और ननद के जो मसाइल पैदा होते हैं, या घर में एक से ज़ायद जो खवातीन होती है उनमें जो इख्तिलाफात पैदा होते हैं, और उस पस मंजर को समझने के लिए एक छोटा सा नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बीवियों का आप सुने। देखिए, आप जानते हैं कि वाक़ई इफ्क पेश आया था ना, वाक़ई इफ्क जिसमें हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर मुनाफिकों के रईस की रियासत में, सरदारी में, सरकर्दगी में हज़रत आयशा के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, ज़िना की तोहमत लगा दी गई। उसमें बहुत सारे लोग भटक गए, गुमराह हो गए, और जानते हैं जब फितना खड़ा होता है तो फिर ज़माने न जाने कैसी कैसी चलती है, सिवाय उसके जिसे अल्लाह तबारक व तआला बचा ले जाए, जिसकी ज़बान को अल्लाह तबारक व तआला कंट्रोल में रखे और अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़बान की हिफाजत फरमाए, तो वही बचता है। आप देखें कि हज़रत अम्मा आयशा खुद बयान करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझ पर इल्जाम लग गया तो अजीबो गरीब माहौल तशीना हो गया घर के अंदर। मेरी अम्मा, मेरे वालिद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे लोग अजीबो गरीब बात सोचने लगे मेरे बारे में, कोई कुछ सोच रहा है, कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव, मुख्तलिफ अंदाज की बातें होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में अपनी बीवियों से, अज़वाज मुतहहरात से सवालात किए, कुछ और लोगों से पूछा कि ये जो वाक़या सुन रही हो, आप लोग सुन रहे हैं, इस बारे में क्या तुम्हारा क्या तासुर है? क्या हज़रत आयशा से ऐसी गलती हो सकती है? क्या ऐसी कोई आदत तुम जानती हो उसके बारे में? कहती है कि हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जो अल्लाह के नबी की बीवियों में से एक बीवी है, 2 ज़ैनब थी ना, एक ज़ैनब ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी पूछा, माज़ा अलिमती, माज़ा राइती, ज़ैनब ये बताओ कि तुम क्या जानती हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या सोचती हो इस वाक़े के बारे में? तो आयशा से वाकई ऐसी गलती हुई होगी, हो सकती है, ऐसा कुछ तुम्हारा ख्याल है, तुम्हें कोई इल्म है? हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या जवाब दिया मालूम आपको? उन्होंने जवाब दिया, कहा अल्लाह की कसम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अहमी समई व बसरी व समई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जबान को खोलने से पहले
اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہو، اپنے کانوں کو سنبھالتی ہو، اپنی زبان کو استعمال کرنے میں بڑا احتیاط برتتی ہو. اللہ کی قسم ما علمت علیہ الا خیرا، ما علمت علیہ الا خیرا، ما رأیت منہا الا خیرا. میں نے عائشہ کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانا ہے، عائشہ کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے، میں کچھ نہیں جانتی. ایسا کوئی شبہ بھی اس کے بارے میں ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا. یہ جواب دیا کس نے؟ سوکن نے. اور سوکن کیسی تھی؟ یہ نہ سوچے کہ 11 تھی تو کچھ نہ کچھ تو رہے گا ہی. نہیں، حضرت زینب کے بارے میں حضرت اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کی 11 بیویوں میں سے ان میں سے 9 ایک ساتھ میں موجود تھی. ان 9 بیویوں میں سے سب سے زیادہ کمپٹیشن اگر کسی کو تھا سوگن کے اعتبار سے حیثیت سے تو زینب بنت جہش کو تھا. اگر ان کے دل میں اگر معاشرت کا یہ گندا ماحول ہوتا تو بڑا اچھا موقع تھا الزام لگانے کا، تھا بڑا اچھا موقع تھا بدلہ لینے کا، بدنام کرنے کا. آسانی کے ساتھ ایک لفظ اپنی زبان سے نیگیٹو کہہ دیتی تو حضرت اما عائشہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ تبدیل ہو جاتا. اللہ اکبر. حضرت اما عائشہ کہتی ہے سب سے زیادہ کمپٹیشن جو مجھ سے تھا اسی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھا، لیکن اللہ تبارک و ولکن اللہ تعالی عصمہا لورعہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زہد، ان کے ورع، ان کے تقوی کی وجہ سے ان کی حفاظت فرمائی اور انہوں نے میرے سلسلے میں کمپٹیشن کے باوجود بھی کوئی بات ایسی نہیں کی جس سے میرے آبرو پر تھپا پڑ جائے، میری عزت پر داغ لگ جائے. ایسا کوئی جملہ انہوں نے استعمال نہیں کیا. ہمارے گھریلو معاملات کیسے اتنا کمپٹیشن، اتنا تناؤ، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے بارے میں، وہ اس کے بارے میں، وہ اپنے شوہر سے، وہ اپنے شوہر سے، وہ اپنی ماں سے، مختلف انداز کے ماحول. اسلامی معاشرت کے اندر خواتین کا حصہ، امت کی خواتین، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا آئیڈیل آج کل کی عورتوں کو نہ بناؤ جن کی شہرت ہے کسی اعتبار سے، بلکہ آپ کا آئیڈیل اور نمونہ کوئی ہے دنیا کے اندر تو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات. آپ بھی پاکیزہ بنا اور امت کے سلف کی صحابیات خواتین ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناؤ. انشاءاللہ تبارک و تعالی معاشرت جنت قدر بن جائے گا اور اسلامی سماج کے اندر بہت ساری تباہیاں جو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ہو جائے گا. آخری بات، اخلاق کے بارے میں کوئی بات نہیں آ سکتی، میں صرف ایک لفظ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اخلاق میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حیا کا ہے، حیا کا ہے، پاکدامنی کا ہے، شرم کا ہے. حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، آبرو باختگی عام ہوتی جا رہی ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس مغرب کی جو مسموم ہوائیں ہیں، یہ زہریلی فضائیں جو آج کل مختلف وسائل ابلاغ کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں سپلائی کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے حیا کا، اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے. میں صرف اور صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف نام لوں گا، اشارہ کروں گا. صرف آپ غور کریں کہ امت کی خواتین حیا میں کتنا زیادہ اونچا مقام رکھتی تھی، اخلاق کا پیکر تھی امت کی خواتین. اور انہی کو چاہیے کہ آج کل کی ہماری مائیں بہنیں آئیڈیل بنائیں. میں آپ کو بتاؤں حضرت اما عائشہ کی مثال. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تھی. کس گھر میں؟ اسی گھر میں نا حجرہ عائشہ جس کو کہا جاتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے. اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ کے پہلو میں وہی دفن کیے گئے. کہتی ہیں جب تک میرے والد دفن تھے اور جب تک میرے نبی اور میرے شوہر دفن تھے اور میرے والد صدیق دفن تھے، تب تک میں اس گھر میں داخل ہوتی تھی. اس گھر میں داخل ہوتی تھی تو جیسے عمومی طور پر کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے کا میرا معمول تھا، ویسے اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیا کرتی تھی، کپڑے بدل لیا کرتی تھی اور مختلف انداز کے سونے کے ٹائم سونے وغیرہ کا کپڑا پہن کر کے سو جایا کرتی تھی. یہ ماحول کب تک تھا؟ جب تک اس حجرے میں والد محترم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم کی وفات ہوئی اور مشورے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کو انہی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. سو اخلاق کی مثال
اذان کا وقت ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے غور کرنے کی بات ہے, حیا اور اخلاق کی مثال. کہا جب سے عمر دفن کر دیے گئے تب سے میں جب بھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اپنا کپڑا میرے اپنے بدن پر اچھی طرح سے باندھ کر کے داخل ہوئی. وفات پا چکے, زندہ نہیں ہے, دفن ہے قبروں کے اندر, لیکن حیا کی مثال دیکھو, اخلاق کا بہتر ہے یہ اخلاق کی مثال دیکھو. اما عائشہ کہتی ہے جب بھی گھر میں داخل ہوئی مشدودۃ علی الثیاب, اپنے کپڑے کو اچھی طرح اپنے جسم پر باندھ کر کے داخل ہوا کرتی تھی, کہیں حیا کا جنازہ نہ نکل جائے, کہیں بے حیائی اور بے پردگی نہ ہو جائے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, آپ کو کیا پتا, بہت ساری باتیں ہیں, باتیں زیادہ بہت کچھ ہیں, لیکن کہنے کا وقت نہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں, ہم نے تھوڑا سنا ہے, ہم نے اپنی ماں بہنوں کے سامنے تھوڑی بات رکھی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس تھوڑے میں برکت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں بہنوں کو اپنے اخلاق کو اور اپنی معاشرت کو سنوارنے کی سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اسے امت کے سلف اور خواتین اسلام امہات المومنین بناتی رسول اور امت کے سلف کی صحابیات جو خواتین تھی بیویاں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چل کر کے انہیں آئیڈیل بنا کر کے اپنے اخلاق کو اپنی معاشرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. هذا ما عندي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.